Good morning. Ito po mga maganda produkto, ice cream masarap. Masarap. Masarap ba? Marunong naman ang Oh, tingnan natin na yung special yung produkto nila. Yan. Kaya i-promote natin ito. Guys, yan maganda yan oh. Mga buko salad. Yan, galing Malolos siya ba? Pinipig yan oh. Cheese chocolate pandan. Gcash. Yan din maganda. Pakita mo, ganun no. Oh. No. Yan. Yan. Tapos ito, may Gcash pa. Yan o. Gcash. Yan. Mga special ang paninda itong may-ari. Yan guys. Oh. Yan. Gcash. Gcash po, pwede. Yan. Yan ang Gcash yan. Yan. Oh. Yan. Nasaan yung number yung Gcash mo? Yan. Nasaan? Sa baba. Wala naman. No? Ayo. Meron. Oh, yan. Yan, pwede kayo bumili i-Gcash nyo lang. Yan. Ayo, give your... Ayan. At saka paki-like naman guys. Thank you. Gcash.